নমস্কার, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটায় আপনাদের কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাট বা বাবুঘাটের গঙ্গা আরতি দেখাবো। প্রথমে জায়গাটার লোকেশন সম্পর্কে একটু জানিয়ে দিই। এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তার ঠিক পিছন দিকে রাস্তা পেরোলেই 2 মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে রয়েছে বাবুঘাট বাস স্ট্যান্ড। আর এই যে রেল লাইনটা সামনের দিকে চলে গেছে, ওই দিকে 2 মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বেই রয়েছে চক্ররেলের ইডেন গার্ডেন্স রেলওয়ে স্টেশন। তাছাড়া ভিডিওর টাইটেল স্ক্রিনে যে জিপিএস লোকেশনটি দেওয়া আছে সেটি গুগল ম্যাপ বা অন্য যে কোনো ম্যাপিং অ্যাপ্লিকেশনে সার্চ করলেই এই জায়গাটির লোকেশন এবং ডাইরেকশন পেয়ে যাবেন। ইউটিউবে এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে যে টাইম কোডগুলি দেওয়া আছে তার মাধ্যমে আপনি ভিডিওটির যে কোনো অংশে সহজেই স্কিপ করতে পারবেন। এসপ্ল্যানেড অথবা চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশন থেকে সহজেই এখানে হাঁটা পথে আসা যায়। ডিস্টেন্স প্রায় 1.5 থেকে 2 কিলোমিটার মতো, অর্থাৎ হাঁটতে সময় লাগতে পারে প্রায় 8 ঘন্টার কাছাকাছি। ঘাটের যে অংশটা আমরা এখন দেখছি এটিও স্নানের ঘাটটির মতোই প্রায় 200 বছর পুরাতন। যদিও আগে স্বাভাবিক কারণেই ঘাটটি বর্তমান রূপে ছিল না। এই ঘাটটি মূলত প্রতিমা বিসর্জনের জন্যই নামকরা। এখান থেকে একটু ভালো করে দেখলে নদীর ওপারে রামকৃষ্ণপুর ঘাটটিও দেখা যায়, যেখানে কলকাতার প্রথম গঙ্গা আরতি শুরু করা হয়েছিল। এখানে কাছাকাছি পাবলিক টয়লেট বলতে বাবুঘাট বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট রয়েছে। ঘাটের ঠিক পিছন দিকে হাঁটা পথে প্রায় 2 মিনিট। হুগলি নদীর তীরে স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত এই বাজে কদমতলা ঘাটটিতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবছরই অর্থাৎ 2023-এর 2রা মার্চ বৃহস্পতিবার মা গঙ্গার এই প্রতিমাটি উন্মোচন করেন এবং এখানে গঙ্গা আরতির উদ্বোধন করেন। সামনে যে 11টি স্টিলের প্ল্যাটফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর উপরে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত পুরোহিতরা শীতকালে প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা 7টা থেকে প্রায় 8 ঘন্টা সময়কালের গঙ্গা আরতি সঞ্চালন করেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলির ভিতরেই আরতির সমস্ত সরঞ্জাম রাখা থাকে। এখানকার আরতিটি বেনারসের গঙ্গা আরতি থেকেই অনুপ্রাণিত। ঘাটটির দুদিকেই হুগলি নদীর পার বরাবর বাঁধিয়ে এরকম সুন্দর সাজানো পার্ক বানানো আছে। ভিতরে গাছের ছায়ায় বসার জায়গা, ফোয়ারা আর নদীর মনোরম হাওয়া। বাবুঘাট নামটি বাঙালির বাবু কালচারের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে। কলকাতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, জানবাজার জমিদার বংশের জমিদার এবং রানী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস স্ত্রীর অনুরোধে 1830 সালে এই ঘাটটি নির্মাণ করান। এর উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকে সম্মান জানানো, তেমনি অপরদিকে গঙ্গা স্নানার্থী ও তীর্থযাত্রীদের সুবিধা এবং জলপথের যাতায়াত ও ব্যবসার পথ সুগম করা। প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই ঘাটটির নাম হয় বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট, যার সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে হতে শুধু বাবুঘাট হয়ে যায়। 1836 সালে রাজচন্দ্র দাস মারা যান। কলকাতা গবেষক হরিপদ ভৌমিকের লেখা থেকে জানা যায়, আগে ঘাটের ভিতরেও রাজচন্দ্র দাসের নাম লেখা একটি ফলক ছিল, যেটা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। আন্দাজ বিকেল 4টে নাগাদ আরতির দায়িত্বে থাকা ভাইরা কয়েক সারি চেয়ার পাতা শুরু করেন, আর আমরা তখনই দ্বিতীয় সারিতে বসার জায়গা পেয়ে যাই। আজ উইকেন্ড হওয়ায় একটু বেশি ভিড় আশা করা যায়।
বিকেল প্রায় 4:30 নাগাদ আরতির প্ল্যাটফর্মগুলিকে সাজানোর কাজ শুরু হলো। দু 2021 সালের 25শে ডিসেম্বর এখানকার মিলেনিয়াম পার্ক থেকে একটি রিভার ক্রুজের উদ্বোধন করা হয়, যেটায় সপ্তাহের সোম থেকে শুক্র সন্ধ্যায় একটা করে এবং শনি ও রবিবার বিকালে ও সন্ধ্যায় 2টি করে বোট ছাড়ে। প্রায় 200 সিটযুক্ত এই বোটগুলির টিকিট জেটিঘাটের কাছেই পাওয়া যায়, পার হেড 169 টাকা করে। বোটটির নাম ময়ূরপঙ্খী। এই বোটে সন্ধ্যার স্লটটা নিলে নদীর বুক থেকে আরতির খুব সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায়। ভিডিওর এই অংশটি থেকে আমি পুরো আরতিটি দেখানোর চেষ্টা করলাম। জানি এতে ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হবে, তবে আপনারা নিজেদের প্রয়োজন মতো স্কিপ করে দেখতে পারেন। रमणं विप्रः पुण्डरीकं स्मरीध्वरिं नमो श्रीहरि नमः श्रीहरि नमः श्रीहरि नमो मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः नमो श्रीहरि नमः श्रीहरि नमः श्रीहरि नमो अपवित्रा पवित्रवात्सर्यावस्त्वहङ्गतः पिबा यस्मरीत पुण्डरीकाक्षवज्जभ्यन्तरसूचिः नमो पुण्डरीकाक्ष नमो पुण्डरीकाक्ष नमो पुण्डरीकाक्ष नमो माध्यवो वाची माध्यवो रिधि सरन्त
स्वाध्यव सर्व्यो सर्वकायेषु माध्यवो नमो श्रीमाध्यवो नमः श्रीमाध्यवो नमः श्रीमाध्यवो नमो गंगेशाय यमुनेशैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी यस्मिन् सन्निधिं कुरु नमो गंग्या नमो गंग्या नमो गंग्या नमो सद्योपातक संहन्त्री सद्यो दुःख विनाशिनी सौखदामक्षद गंग्या गंगैवा परमागति मातर गंग्या प्रसीद मम नमो विष्णुपादर्घ्यो सम्भुते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म्यो दुब्रीति विक्ष्याति पापं में हरजन्नवी श्रद्धया भक्ति संपन्नी श्रीमात दिव्यन्नवी अमृत्यं युनादेवी भागीरथी पुनीहिमं नमो गंग्या गंगेति यो ब्रूयादि योजनानं सतैरपि मुच्याति सर्व्यो पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति नमो पापहं पापकर्म्यहं पापत्न्या पापसंयवा त्राहि मम पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव नमो कर्तृवस्मिन् शुभगणपत्यादीननदीवदापुजपूर्वक सान्यकाल गंगापूजन कर्मणि नमो पुण्यहं भवन्त ब्रुवन्त्य नमो पुण्यहं भवन्त ब्रुवन्त नमो पुण्यहं भवन्त ब्रुवन्त नमो पुण्यहं नमो पुण्यहं नमो पुण्यहं नमो सस्त्रीनिन्द्रावृद्धस्रवः सस्त्रीनापूह विश्ववेदः सस्त्रीनस्ताक्षरीशनेमिः सस्त्रीना बृहपति ददातु नमो गणनन्त्वा गणोपतिगो हवामय प्रियनन्त्या प्रियपतिगो हवामय निधिनन्त्या निधिपतिगो हवामय वशो मम नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो सूर्यसमो यमः कालसन्ध्याभूतः नक्षवां पवोनुदिक्पोथि भूमिराकाश्यं खचरामरा ब्रह्म्यनं श्वासनमस्ताय कल्पयोज्यम्य सन्निधिं नमो विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीविष्णु नमः अद्यः पौष मासे भास्करी कृष्ण पक्षे दशम्यं तीर्थो काश्यपगत्रः मृण्मदेव शर्म ममो यजमानश्च जयार गोत्रो जयार नाम नवीन यथा यत गोत्रेण यथा यत नामेन कैकवाचिक मनसि गदीनार्थ पौत्र पौत्रादि अतुलैश्वर्य धन संपत्ति फला प्राप्ति कामनार्थी वक्ष्यामानि विद्धि कामनार्थे चकुरी विलाप कामनार्थे संसार सुख शांति कामनार्थे रोग शोक व्याधि भय मारी भय निवारण सर्व पाप क्षय कामनाय सान्यकाल गंगा पूजन संकल्पित कर्म्यहं करिष्ये नमो ययागतः दुर्मदैति दिव्यं तदुषुप्त्या स्वाहा तथैव इति दूरंगमं योतिखं योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नमो अवरं योश्वाय भवतु नमो खर्व्यं स्तुलोतूनुं गजेन्द्रावतनलं योदरसुन्दरं प्रसन्ध्यो मदुप्यबलगण्यस्वलं दन्त्याज्ञातविदारिता त्रिरुधिरैसिन्धूरिशवाकरं वन्दीशैलसुताश्रुतं गणोपतिसिद्धिप्रोदं कमलं ईशगन्धं नमः सिद्धिदत्तगणेशाय नमः पुष्पं सिद्धिदत्तगणेशाय नमः ईशावज्ज्वलितधूपाय नमः सिद्धिदत्तगणेशाय नमः सुपज्ज्वलितदीपाय नमः सिद्धिदत्तगणेशाय नमः अक्षतावन्यं निध्यं नमः सिद्धिदत्तगणेशाय नमः नमो एकदन्तं महाकायलं योदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हीरम्यहं प्रणमाम्यहं नमो ईशगन्धं नमः गङ्गाभ्यै नमः पुष्पं नमः गङ्गाभ्यै नमः ईशावज्ज्वलितधूपाय नमः गङ्गाभ्यै नमः सुपज्ज्वलितदीपाय नमः गङ्गाभ्यै नमः अक्षतामन्यं निध्यं नमः गङ्गाभ्यै नमो नमः नमो शुद्ध्योपातक संहन्त्री शुद्ध्यो दुःख विनाशिनी सौखदामक्षत गंग्या गंगैवा परमागति मातर गंग्या प्रसीद मम नमां विश्वमिताय शिवामिताय शान्ति प्रोदायिनी नारायणे नमो नमः ईशा सहस्रध्यो भक्तिपूर्वक पुष्पाञ्जलि साहुदवाहनाय सपरिवाराय श्री श्री गंगादेव्यै नमो नमः এবারে নিজের মন থেকে মা গঙ্গার কাছে প্রণাম করুন। এই প্রণামের কোনো মন্ত্রতন্ত্র নাই, নিজের মন থেকে জানান, হে মা গঙ্গা দেবী, আপনার চরণে যে অঞ্জলি দিলাম এই অঞ্জলি গ্রহণ করে আমাদের পরিবারবর্গকে সুখময় করে তুলুন, মঙ্গলময় করে তুলুন, শান্তিময় করে তুলুন, সর্ব আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, সর্বদা আশীর্বাদ করুন। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে মা গো, নিজ সন্তান গুণে ক্ষমা করে দিন। সবাই মিলে আমার সাথে জয়ধ্বনি দেবেন, गंगा माता की, काली माता की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा भूत
भूतनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। गंगा माता की। त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। देव नमस्तुभ्यं आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमो। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदीप्तिरूपं मुक्तिं च मुक्तिं च ददाति भावानुसारेण सदा गाङ्गन्वारि मनोहारि मुरारी चरणाच्युतं त्रिपुरारी शिरसारि पापहारी 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 गङ्गसकलमुद मंगलमूला तव सुखकरणी हरणी तव शूला। गङ्गसकलमुद मंगलमूला तव सुखकरणी हरणी तव शूला। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय धर्मवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय धर्मवालिका। पद
सरोजराशीष शीश पर विहार विष्णु पद सरोजराशीष शीश पर विहार त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप तालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप तालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार भावर भर विहंग तर तरंग मालिका भावर भर विहंग तर तरंग मालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका पुरजनों पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलधार पुरजनों पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलधार अंजन भवभार भक्ति कल्प तालिका अंजन भवभार भक्ति कल्प तालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका तटवसी विहंग जल थल तर पशुपतन निज तटवसी विहंग जल थल तर पशुपतन कीट जटिल तापस सब सरित पालिका कीट जटिल तापस सब सरित पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश विचरत मति देहि मोह मई सतालिका विचरत मति देहि मोह मई सतालिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका नरनाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता जय गंगे माता
ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, तो नर तर जाता। जय गंगे माता। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता। कई बार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया, तू है सुखदाता मैया, तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर, मन शांति पाता। जय गंगे माता। ब्रह्मस्वरूपिणी मैया, जो तुमको ध्याता मैया, जो तुमको ध्याता। तेरी दया से जो जन, तेरी कृपा से सोनल, सदगति है पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया, जो जन नित गाता। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। मंदार माला कुल काल खाए, कपाल माला कृत शेखराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय,
लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डमट् 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 डमन्निनादवट्टमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाटविकलज्ज्वल प्रवाहपावितस्थले कलेबलं जलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमाननिर्झरि गज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरि प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्तुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे पाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदे विचिद्दिगम्बरे मनु विनोदमेतु वस्तुरे जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्तुरत्फणमणिप्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रवदलिप्त दिग्वधूमुखे सिन्धुरत्पुरत्तु उत्तरीय मेजुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्तुभूतवर्तरे सहस्रलोचनप्रभीत शेषलेख शेखर प्रसून धूलितोरणि विधूसराजशेखर चन्द्रराजमालया भद्रजातभूतगन्धियैतिराय जायतां चकोरपञ्चशेखरः चक्रज्ज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्गवाणि पीतपञ्चसायकि नमन्यदीपनायकि कामयुगलेखया विराजमान शेखरं आकपाल सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलं धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायकि राधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकं कल्पनैव शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्तुरत्कुहूनि सिसिनीतमग्नबद्धवन्त कन्धर दीपनिर्झरिधर तनोतु प्रीति सिन्धुरं अनायुभागबन्धनं प्रियं जगद्दिगन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभाबलं विकण्ठ कन्दली रुचितवन्त कन्धरं कच्चिदं पुरच्चिदम् अवच्चिदम् अखच्चिदं गच्चिदान्त गच्चिदं तमन्त गच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजिह्मणां शोभतं दन्तकं पुरन्तकम् अवन्तकं मथन्तकं दन्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्कुटभ्रबिभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस्सु सर्विनिर्गमद्भ्रमद्भुरत्तरालभागहन्त्यो निक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डव शिव दृष्टिचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिकत्रजो गरिष्ठरत्नदुश्चय सुहृदि पक्ष नारविन्दचक्षुषु प्रजामहि महेन्द्रय समप्रवेदिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे
मुक्तमुक्तमुक्तमं स्तवं पठन् स्मरन्तु वन्नर विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ तु भक्तिमास्तु यातनान्यथा गतिं विमोहनं विदेहि सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहि सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहि सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम् यह शंभु पूजन परम पठति सदोषे तस्य स्थिरांगत गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो श्रीगंगा स्तोत्रम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी सरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी सरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरास्ता सब पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे हरिपद पार्थे तरंगिणी गंगे हिम विमुक्ता धवल तरंगे हरिपद पार्थे तरंगिणी गंगे हिम विमुक्ता धवल तरंगे धूरी कुरु मामा दुष्कृति भारं कुरु कृपया भव सागर पारं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे पतितोद्धारिणे जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे पतितोद्धारिणे जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी है मुनिवर कन्नी पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे भगवती
वसुधाहारे तुमसि गति मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणे विमले मम मतिरास्था तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे विभूषितानांगरिपूतमांगा सद्यकिताने कदनतिभंगा मनोहरो तुंगतलतरंगा गंगा ममांगा नमने करोतु गंगा ममांगा नमने करोतु गंगा ममांगा नमने पंकज से जहाँ भागीरथी तपकी ब्रह्म कमंडल से निकसी ब्रह्म कमंडल से निकसी शिव शंकर शेष जटा पे गहाए आई गई धरनी तलते कुंज पहाड़ ढहा तुलसी दो नैनन खो लीला क्यों तुलसी दो नैनन खो लीला सुधा में सुधा रस जातवा नाम लिए कितने तर जाते नाम लिए कितने कर जाते प्रणाम किए सुरलोक सिधाए तीर गए तो तरे तो कहा तरंगे नितेरो
शोभा तरंगे तेरो शोभा ये कवि केशव तो पूर में पनधारे हे भागीरथी हम दो भरे हे भागीरथी हम दो भरे है भरोसा यही कि परोसत हारे है भरोसा यही कि परोसत हारे কেন্দ্র করে আমরা ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকি। সেই ভোগ বিতরণ শুরু হবে আরেকটু পরে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আর আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা জলে কেউ নামবেন না। প্রতিদিনই সূর্যাস্তের পরেই এই গঙ্গা আরতি হয়ে থাকে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে এবং কলকাতা পুলিশের সহযোগিতা। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আগামী 14 এবং 15 জানুয়ারি বিশেষ পূজা অর্চনা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আপনারা অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। তার সঙ্গে ভোগ বিতরণ আছে 14 এবং 15 জানুয়ারি। প্রতি শনিবার গঙ্গা আরতিকে কেন্দ্র করে আমরা ভোগ বিতরণের আয়োজন করি। সেই ভোগ বিতরণ আর কিছুক্ষণ আপনারা লাইন দিয়ে দাঁড়ান। প্রতি শনিবার আরতির শেষে এই ঘাটে সঞ্চালক ট্রাস্টের দ্বারা ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেই ভোগ নিতে গিয়ে আমরা যে পরিস্থিতি দেখলাম তাতে ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করেই বাড়ি ফেরার দিকে মন দিলাম। মায়ের মন্দিরে আছে এবং যেখানে আরতি সেখানে রাস্তা আছে, করতে পারেন। প্রতিদিনই সূর্যাস্তের পরে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে এবং কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় এই গঙ্গা আরতি হয়ে থাকে। যারা প্রসাদে দিচ্ছেন, ভোগ দিচ্ছেন, তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা ভোগ খাওয়ার পর পাতাগুনা কর্পোরেশনের যে ডাস্টবিন আছে তাতে ফেলবেন। আর কর্পোরেশনের বিশুদ্ধ পানীয় জলের গাড়ি আছে, সেই গাড়ি থেকে আপনারা জল সংগ্রহ করতে পারেন। প্রতি শনিবারই আমাদের এই ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা আমরা করি। আপনারা লাইন দিয়ে ভোগ নেবেন, প্রচুর ভোগ আছে, খুব দ্রুত আমরা এই ভোগ সবার মধ্যে বিতরণ করি। যাদের ভোগ নেওয়া হয়ে যাচ্ছে আপনারা একটু বাইরের দিকে বেরিয়ে চলে আসবেন। যাদের ভোগ নেওয়া হয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে বেরিয়ে চলে আসবেন। প্রতিদিনই সূর্যাস্তের পরে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে এবং কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় এই গঙ্গা আরতি হয়ে থাকে। আজকের ভিডিওটি আপাতত এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন। জয় হবে।